ମୁଁ ହେନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟଡି ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି କି ଆମେମାନେ ଆଜି ଏକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେମାନେ ଆମ ଭାଷାରେ ଏକାଉଣ୍ଟିଂସ ବା ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ସେସନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେହିପରି ଏକାଉଣ୍ଟିଂସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏକାଉଣ୍ଟିଂକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏକାଉଣ୍ଟିଂ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଉଣ୍ଟିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ବା ଓନର୍ସ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଘରର କେହି ଜଣେ ଓନର ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଘରର ଓନର ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓନର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବିଲକୁଲ ସେହିପରି ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଓନର ଆଉ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରର ମାନେ ବିଲକୁଲ ସେମ୍। କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସର ଓନରକୁ ହିଁ ଆମେ ଓନର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁ owns a business invests his money or money's worth and bears the risk of the business is known as proprietor। ଯେକୌଣସି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଏକ ବିଜନେସର ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ହୋଇଥିବ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିବ କି ଯାହା ସବୁ ରିସ୍କ ଆସିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝୁଥିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝ ଆସୁଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଓନର ବା ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ। Capital, the amount of money or resources that are invested by the owner to start a business is known as capital। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ବିଜନେସଟେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବା ପଇସା ଦରକାର ହିଁ ଥାଏ, ତାକି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ବା ବିଜନେସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ବିଲକୁଲ ସେହିପରି ଯାହା ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ବା ବିଜନେସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଟ୍ ମେ ବି ଇନ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଅର୍ ଇନ୍ କାଇଣ୍ଡ। ଏହା କେବଳ ପଇସା ହିଁ ହେଇନଥାଏ, ଏହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯେପରିକି ତମେ ତମ ବିଜନେସରେ ତମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତ ତମେ ତମ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ତମର ଜମିକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ସେଠାରେ ତମ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିରେ ତ ତମର ପଇସା ଗଲା ନା, ତମର ଜମି ଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଏଥିରେ କି ଇଟ୍ ମେ ବି ଇନ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଅର୍ ଇନ୍ କାଇଣ୍ଡ। ତମେ ପଇସା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାର ୟା ଫିର୍ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାର। Capital is increased with the profits and decreased with losses and drawings। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ସ ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବାଜି ଲଗେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ୱିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମ ପଇସା ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଗେମ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ବାଜି ଲଗେଇଥିବା ପଇସା ତକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ହାରି ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଲସ୍ରେ ପଡୁଛୁ। ତ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲଟାକୁ ତ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଲସ୍ ହେବା କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତ ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ବ୍ୟବସାୟରେ, ବିଜନେସରେ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଜନେସରେ ଲସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ହୁଏ, କମିକି ଯାଏ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡିକ୍ରିଜ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ହୁଏ, ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମର ଛୋଟ ଦୋକାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବାର ଆମେ ଦୋକାନକୁ, ଆମ ବିଜନେସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଲସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂସ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତି, ଆସେଟ୍ସ ମାଇନସ୍
लायबिलिटी थ्रू रे आमे हमर कैपिटल को कैलकुलेशंस करंती। एसेट्स और लायबिलिटी विषय रे आमे आगो को पढ़िबा। चलंतु आमे जानिबा आम सेशन रो तृतीयतम शब्द को। आम सेशन आज तृतीयतम शब्दटी होची ड्राइंग्स। जेमिति कि आमे पूर्व शब्द रे कैपिटल ले पढ़िले कि आमर कैपिटल कमी जाए जेतेबेले कि आमे कौन करू ड्राइंग्स करू। तो ड्राइंग्स माने कौन ड्राइंग पेंटिंग बिल्कुल भी नुह। एकाउंटिंग यार अलग मीनिंग अच्छी। जेमिति कि एकाउंटिंग यार मीनिंग अच्छी कि जदि आमे किछि टंका या फिर आमर पर्सनल जो बिजनेस आमे इन्वेस्ट करितबा अलग किछि एसेट्स या फिर गुड्स को आमे कौन करूछंती निजर पर्सनल यूज पे विथड्रॉ करूछंती ताहले ताको आमे ड्राइंग्स बोली कहिथाउ। तो चलंतु पढ़ी नबा। Any amount or benefit withdrawn from the business for personal use is known as drawings. जेकोनसी अमाउंट को आमे कौन करिथाउ जति बिजनेस रो आमे विथड्रॉ करिथांती निजर पर्सनल व्यवहार करियो पई ताहेले आमे ताको कौन कहिथाउ ड्राइंग बोली कहिथाउ। देखो जेमिति कि मोर तळी गोटे डायग्राम देछि। एई होछि हमर कौन रहिला ये होछि हमर छोट बिजनेस टी। हमें बिजनेस रो कौन करिबा इनकम टैक्स दबा। इनकम टैक्स देला परे भी हमें बिजनेस रो से पैसा नै कि कुछ पिलार आपन झिया पुअर पुनी कॉलेज फीस होचंती मझिरे मझिरे जला हमर कैश दरकार पड़िला आमे कोन कले ना बिजनेस रो विथड्रॉ कले। तो एसबु करबे द्वारा कौन होची ना हमर कैपिटल कौन होची डिक्रीज हो जाउची कमी जाउची। तो आमे सब काम कौन करी इनकम टैक्स देले आमे इनकम टैक्स होची हमर पर्सनल यूज आमे निजर जहाँ भी किछि हमर इनकम होची ता ऊपर आमे गवर्नमेंट को टैक्स दोचंती। तो आमे हम पर्सनल यूज पई बिजनेस रो इनकम होता पैसा को आमे यूज करचंती। कॉलेज रे झियर कॉलेज फी को आमे आम बिजनेस रो अकाउंट रे यूज करचंती। आ किछि कैश दरकार पड़िबा कारण जदि आमे ताको विथड्रॉ करचंती ताहले आमे ताको ड्राइंग्स बोली कहिथाउ। तो आशा करछि आपण माने बुझि परिथिबे टर्म्स टी वाल्स। तो चलो आमे जिबा हमर नेक्स्ट टर्म को। हमर नेक्स्ट टर्म टी रहउछि हमर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जेमिति कि आपण माने समस्त जानिथिबे घरे घरे समस्तंगर बैंक होछि। बैंक रे हमर चलथे कोन हम ट्रांजैक्शंस बैंक रे करथांती। किपरि ट्रांजैक्शन ना हम कि बैंक रे पैसा डिपॉजिट करू दरकार समय हम कोन करंती बैंक रो पैसा में विथड्रॉ करि जानु। बिल्कुल सेम बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन रे हमर दुई जण थांती जणे थांती हमर बायर आ जणे थांती हमर सेलर। सेलर होची से मनीष जे कि कोन करि थाए जिनिस हो या फिर कोनोसी प्रकार रा सहाय्य हो बिक्री करि थाए। आ बायर होची जे किनिबा लोकटी को हमें बायर कहंती। ताहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा कहंती चलंत हमें पढ़ि नबा। बिजनेस ट्रांजैक्शन एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स जेमिति कि तमे माने जानिछ तम मानक घरे किछि यदि जिनिस आवश्यकता पडुछि ताहले आमे जाके जनक पाखर किछि यदि दुकान रे किछि जिनिस किनि का आनुछन ता प्रतिबदल रे आमे ताको कोन करथांती पैसा देथांती। या फिर जति किछि पैसा नाही तो आमे ताको कोन कहंती आज देथा जिनिसटी मु तते काली पैसा दे देबी। किछि अछंती कहंती संध्याळे पैसा दे देबी आमे मनी बरो भी करंती। बिल्कुल सेमती आमे कोन कले एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट आइदर कैश दे के आनले या फिर क्रेडिट रे माने बाकी आमे किनि के आनले आमे ताको कहिबा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर्विसेज सर्विसेज मीन्स विभिन्न प्रकार रो सर्विसेज अछि जेमिति कि आम पाखरे कि जे टैलेंट अछि जाको कि आमे बिक्री करूछंती हमर सर्विस होछन जेमिति कि आम घरे रो पाइप खराब होई गला ताले आमे कहा पाखु को जिबा ऑब्वियस थिंग कि आमे प्लम्बर पाखु को जिबा। तो प्लम्बर अछि कि हमर जेतले सजर दिए आमे ताको प्रतिबदल रे कोन देंदी कैश दियंती काहेकि ना से हमको तार सर्विस को कला सेल कला। तो एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। आमे किछि भी एक्सचेंज करबा कहार जे कोनसी प्रतिबदल रे आमे जति कैश आनुछंती ताहले आमे ताको कोन कहितो बिजनेस ट्रांजैक्शन। एहा मध्ये क्रेडिट रे होई पारे।
any exchange of goods and services for cash or credit. It can be cash. Directly हमको कहीं cash payment भी कर पारंती आउ किछि अछंती हमठार बाकी रे भी नै पारंती. Is known as business transactions. Thank you. जदि आपण माननको आज सेशन टी पसंद आस्थिबो तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी.